12 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार गोरसिंगजोत गांव को मिला पक्की सड़क का तोहफा। शिलीगुड़ी महकुमा परिषद के प्रयास में खोरीबाड़ी ब्लॉक के रानीगंज पानीशाली ग्राम पंचायत अंतर्गत गोरसिंगजोत में 800 मीटर लंबी नई पक्की सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। ग्रामवासियों के अनुसार खराब और कच्ची सड़क की वजह से उन्हें रोजमर्रा की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। विशेषकर बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ भर जाने से बच्चों और बुजुर्गों का आना जाना बेहद मुश्किल हो जाता था। अब इस 800 मीटर सड़क के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की सरकारी मंजूरी मिल चुकी है। आज शिलान्यास किया शिलीगुड़ी महकुमा परिषद के विपक्षी दल के नेता अजय उरांव ने। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर ही यह कदम उठाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को काफी राहत मिलेगी। इधर वर्षों के इंतजार के बाद सड़क निर्माण शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि अब बच्चों की शिक्षा, आपातकालीन सेवाएं और दैनिक आवागमन सब कुछ आसान हो जाएगा। देखें आज के आमादेर এই গোরসিংজোতের প্রায় 800 মিটারের যে রাস্তার আজকে যেটা শিলান্যাস হলো, এইখানের সমস্ত জনগণের ডিমান্ড ছিল মানে যেইভাবে করে হোক এই রাস্তাটা যেন মানে ঠিকঠাক যেন করে দেয়। আর সমস্যা এখানে হয়েছে ছোট ছোট বাচ্চারা, ওই যে পাশে এসএসকে স্কুল আছে, তারপরে অনেকেই কৃষক যারা ওই সাইকেল করে হোক বা বাইকে করে হোক বাজারে সবজিগুলা যে নিয়ে যায়, তো এইখানে সবারই সমস্যা হচ্ছিল। তো যাক মানে প্রায় মানে এটা 12-13 বছর পরে মানে এই রাস্তাটা আজকে শিলান্যাস করে হলো। রাস্তার মানে খুবই মানে দুর্দশা, খুবই খারাপ। এই রাস্তা থেকে যাতায়াত করা খুবই সমস্যা। তো বৃষ্টির টাইমে কাদা জল, বিশেষ করে বাচ্চাদের মানে অনেকই সমস্যা হচ্ছিল। তো যাক এটা অনেক দিনের পরে মানে এই রাস্তার আজকে শিলান্যাস করা হলো। প্রায় 12 লক্ষ টাকার এই রাস্তার টেন্ডার করা হয়েছে। আমার নাম অজয় উরাও, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলের নেতা।